ओडिशार गोटे छोटिया गाँव रे गोटे गरीब लोकटिए रहुथिला। तार किछि पिलापिली नथिला। से स्वामी स्त्री प्रतिदिन महाप्रभु जगन्नाथ आगरे तांको दुख जणांती। तांको कोलको गोटे संतान आसिया पई गुहारी करंती। किछि दिन परे तांकर जगन्नाथ कृपारु पुओटिए हेला। पुओटी धीरे धीरे बड़ हेबाकु लागिला। पुओटी बहुत सुंदर राजा पुओ परी देखिबाकु होइता। से पिला बेलू बहुत सुंदर बाड़ी खेलुथिला। से जदि केबे ता हाथ में बाड़ी बुलाइबो ताकू देखि जे केही भी लोक प्रशंसा न करी रही परिबो नाही। दिने तार बापा किछि गोटे काम बुझिबा पई कपिला को गुमास्ता घर को नहीं गले। गुमास्ता कपिला को तांको गाई जगिबा को तांको घरे रखिले। सेई दिन ठारू कपिला गुमास्ता घरे मूलिया भाव काम कला। प्रतिदिन तांको घरे रही गाई जगिबा को लागिला। कपिलार जड़े ब्राह्मण पिला सहित अति घनिष्ठ बंधुता हो गला। से दुई जन दिने केही काहाको न देखिले रही पारु नथिले। प्रतिदिन दुई जन मिसी गाई जगंती। आंबटी हेउ कि पिजुलटे हेउ दुहे बांटी खाती। एमती भाबरे से दुई बंधुंकर दिन कटि जाउथिला। दिने बैशाख मास उदुदिया खरा बेला जंगल पाखरे गाई को छाड़ी देई गोटे गछ छाई रे बसी सांगर नेथिबा खाद्य पेटे पेटे खाइबा परे कासिया बेस किछि समय सोई पड़िला। आ कपिला बसी गाई को ऊपर नजर रखिला। किछि समय परे कासिया उठिला। आउ एथर सोईबा पाड़ी कपिलार। कपिला सोईबा परे कासिया गाई को अड़े एकाठी करबा पई पड़िया को गला। कपिला सेते बेले गछ छाई रे सुलुसुलिया पवन हेउथिबारु निघोड़ निदरे सोई पड़िला। किछि समय परे कासिया आसी जो दृश्य देखिला कपिला आड़ को चाहि देई आश्चर्य होई आंकरी भयर थरिबा को लागिला। कासिया देखिला कपिला गछ मूले सोईछि। आउ ता मुंड को खरा पड़ुथिबारु ता मुंड ऊपर गोटे बड़ नाग सापटी फणा टेकी कपिला को छाई देबा को चेष्टा करुछि। कासिया एसबु देखि छानिया होई गला। भाबिला मु जदि पार्टी करे कपिलार निद भांगी जीव आउ से हली जीव सापटी ताकू कामुड़ी देबो। सेथिपाई से हलचल भी हो न थाए। सापटी कासिया को देखि आपना छाए छाए सेठारु चाली गला। तापर कासिया रडी करी कपिला को डाकी देला। ए कपिला ए कपिला उठ 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 देखे संध्या हलानी चाले आम घर को जीवा। कपिला उठिला कहिला अरे सते तो बहुत डेरी हो गला। चाल चाल जल्दी घर को जीवा। दुई सांग घर को बाहर। कासिया कहला जानिछु कपिला तू सोईथिबा बेले कोन सब हैला। कपिला कहला काई कोन हैला की। अरे तू सोईथिलु आ तो मुंड ऊपर गोटे बड़ नाग सापटी फणा टेके बसीथिला। कपिला सेठु आश्चर्य होई कहला अच्छा नाग सापटी फणा टेकी थला हेले मते तो जोर निद हो जाइथिला रे संग। सेथि पई बोधे मु किछि जानि पारिलिनी। देखिलु तू जदि ठीक समय रे न आस्थांतु से सापटी मते गोटे चोट निश्चय मारी थांता। कासिया कहला अरे ना रे सांग मुंड ऊपर नाग साप फणा टेकी बसिया माने कोन तू जानिचु तू दिने बहुत बड़ राजा हेबु रे बुझिलु।
କପିଳା ହସି ହସି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପୁଣି ରାଜା? ଆରେ କାହିଁ ମୁଁ ଗାଈ ଚରାଳି କପିଳା, ଆଉ କାହିଁ ରାଜା? ହସେଇଲୁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ହସେଇଲୁ ତୁ। କାଶିଆ କହିଲା, ତୁ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ନା ସାଙ୍ଗ? କପିଳା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ହଉ, ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ହେବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବି, ହେଲା? ଏବେ ଖୁସି ତ? ଏମିତି କଥା କହି କହି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଆସିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେବ। ଅନେକ ଲୋକ ପୁରୀ ଯାଇ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। କପିଳାର ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଯାଇ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ସଙ୍ଗାତଟାର ଶୁଣିଲା ଯେ ତା ବାପା ମା ଓ ସଙ୍ଗାତ ରଥ ଟଣା ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି। କପିଳା ସଙ୍ଗାତର ବାପା ମାଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ଗଲା। ପୁରୀରେ ଯାଇ ରଥ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ରଥ ଟାଣିଲେ। ତାପରେ କାଶିଆ ଦେଖିଲା କପିଳା କେଉଁଠି ନାହିଁ। କାଶିଆ ଓ ତା ବାପା ବୋଉ କପିଳାକୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ତାକୁ ନ ପାଇବାରୁ ସେ ତିନିଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କପିଳା ସେଠି ଏକା ହୋଇଗଲା। ତାର ସେଠାରେ କେହି ବି ଚିହ୍ନଣ ହେଲା ତ ନାହାନ୍ତି। ସେଠି ସେ ଖାଇବ କଣ, ରହିବ କେଉଁଠି? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଭିକ ମାଗିଲା। ଯାହା କିଛି ପଇସା ହୁଏ ସେଥିରେ ଖାଇ ପିଇ ରୁହେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳର ରାଜା ଥିଲେ ମହାରାଜ ଭାନୁଦେବ। ମହାରାଜ ଭାନୁଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନୁଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଃସନ୍ତାନ ହେତୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲେ। ବହୁତ ଦିଅଁ ଦେବତା ପୂଜା କଲେ, ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ, ଶୁଣ ରାଜା, ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଛି। ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଖପରାରେ ଅଭଡ଼ା ଖାଉଥିବ। ତୁ ତାହାକୁ ହିଁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ମହାରାଜଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଧାଇଁଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ। ଭାଗ୍ୟକୁ କପିଳା ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭଡ଼ା ଖାଉଥିବାର ମିଳିଲା। କପିଳାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବି ମହାରାଜ କପିଳାକୁ ରାଜମହଲକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। କପିଳାକୁ ନିଜର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଭଦ୍ରାମୀ ଯୋଗୁଁ ରାଜଉଆସରେ କପିଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କପିଳା ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଓ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ହୋଇଗଲା। ମହାରାଜ ଭାନୁଦେବ କପିଳାର ରଣକୌଶଳ ଏବଂ କୂଟନୀତି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମହାରାଜ ଭାନୁଦେବଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲା। ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ କପିଳାର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଇ ତାକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗାଁର ଗରିବ ଗାଈ ଜଗୁଆଳି କପିଳା ହୋଇଗଲା ମହାରାଜ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କାଶିଆର କଥା ସତ ହେଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଲା କପିଳା ରାଜା ହୋଇଛି ବୋଲି। କାଶିଆ ବି ଖବର ପାଇଲା। ଦିନେ କାଶିଆ ଆସିଲା ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଦରୁଆନ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି।
कौन करिବ से गोटे उपाय बाछिला भाविला जाउछि एबे पाचिरी डेइबी तेबे ए दरुआन चोर बोली भाबी मते राजा को पाखकु नै जिवो से एमिति ही कला सैनिक जमिति काशिया को राजा को पाखकु नै जी काशिया खुशी होई गला काशिया जमिति राजा को सामना को गला पचारिला कौन कपिला चिन्हि पारुछु मते कौन कहितली मु मन अछि टी महाराज काशिया को चिन्हि पारी निज राजगादी उठी आसी काशिया को कुंढाई पकाइले राजवास को पाछटी नेले आउ कहिले हाँ रे सांग मोर सबु मन अछि आउ मोर एक कथा भी मन अछि जे मु कहिथिली मु राजा हेले तुमे मो मंत्री हेबो बोली तापरे काशिया को राजा मंत्री घोषणा करिदेले सेई दिनठू काशिया हला महामंत्री काशीनाथ एवं आगो को बहुत वर्ष जाए दुई बंधु काशिया कपिला राज्य शासन कले बंधु हेबो तो एमिति काशिया कपिला जेमिति बंधु आजिर भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे जणाइबाकू अनुरोध एमिति किंवदंती कहानी नीति शिक्षा कहानी गुडी को सुनिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ नमस्कार नमस्कार नमस्कार।